hartukuza وقد كرمنا بني آدم hartukiza swanadamu hamalnao fil bari wal bahri hojumezi nuzilo hodsino barini au kasisi siujo kale urfanya nungu tindio mdu haibadili abo pandeo watudoka complex hako wakayo kibinadamu yabodo kaba hasonti pia na rishawiriane leo neba conseiller na mshawiri ma ministre et ma ministre mshawiri et ma conseiller nitimizi kwezo watukufu na mbeukaya haziri fanyao ngabo za micro, ngabo za Facebook, ngabo za redes sociaux. Shay kalima ya Kiarabu ya laisa al-khabar kal-a'yan ila sirin ku yakawoni sa utukufu wa manda mamadi baba. Ya wala ho kam ke sur le terrain danyino wa Komori tijanza reje yendo hiyo. Sabe kam ngobe SMS, hawaba he message, hawaba Facebook c'est nécessaire chaque datosha. Shagela dhimule weyinu nima mudiru jumla wa hizi idara Malnabal ahisa hanjia mhuwa hidawra Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la gouverneure, Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les directeurs généraux des sociétés d'État, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, bienvenue à cette cérémonie traditionnelle, mais exceptionnelle, des vœux du Nouvel An. Une cérémonie traditionnelle puisque chaque année, un jour comme celui-ci, nous nous retrouvons pour les vœux au président de la République. Une cérémonie exceptionnelle car la pandémie Covid-19 a réussi à bousculer nos habitudes et notre mode de vie. D'où la présence très réduite ici ce matin, ce qui n'est pas usuel ici à Beti Salam. Donc une cérémonie très courte. D'abord, nous commencerons bien évidemment, comme cela est d'usage en pareilles circonstances, par la Fatra. Ensuite, au nom de l'assistance, le ministre de l'économie, porte-parole du gouvernement, viendra présenter ses vœux au chef de l'État. Et puis, juste après, nous passerons à l'allocution du président de la République. Donc, je demande la Fatra, Ma'ali Wazir. J'invite donc le ministre de l'économie, M. Houmedim Seydié, à venir représenter ses vœux au président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Komoro Al-Imam Azal Othman, mtukufu Gouverneur wa Heshesi wa Shangazija, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aniaba ya wanachama pia wa serikali, aniaba ya wanachama wa kabine ya rais ya dawla, aniaba ya secrétaire généraux wa wizara Malnabal, aniaba ya directeur généraux wa administration publique, aniaba wajaune ma directeur généraux wa société d'État, aniaba wahe commissaire Plaulo Banu na wajaune gouverneur wa Banque Centrale, kwezi mtukufu raisi sinikiwa sheo shoja ni utekelezi haniaba hao nsi pia nihubushirie mwaha mwema wa unono rangu, mwaha mwema wa salama na mwaha mwema wahaho ne familia haho haruma zedo Amerika wo gawenizo uhusu ya daula ya hatu. Kwezi mtukufu amadeli zambaba no madoni
omahaunu omahawabira omahamdziro kabisa harma entia hatu shatsi darma entia hatu bai harma limengu kamil oli hondo wade wa COVID-19 ikao ureme kabati nti hunu limenguni ya turema no wade unu yonongo ya tarehi harma tarehi ya hulimengu unu hatu urireme ngoriremao ngoritabishao uritia harara alhamdulillah ngashukuri yao kaya harmo uongozi wa haho helo wade unu wajiri harma entia hatu namna wa urenga namna wa uendesa urifanya uka sisi mengoni mo andwika wo labda ijom kinishara menga sina ushashi kabisa wa zifa za uwana na wade hamada unu alhamdulillah riwana nuo hata juzi waja nungoza nyimeni na yonde heli ya dunia za sababisha hali nziro iliyo harmashesi wa shamali shahamarasa tena serikali haho nana sisi rahudhira bantu pia aminiyo ka wajoshinda utoweze busara utoweze tartibu na zisaze tilo nziani ili uwade unu riuzingare riwanenuo harmashesi wa shamali utsendele umjumaizo za isazajiri kwezi mtukufu rais wa daula lazimari ubushirie unono kabisa mana ujumao wade unu wanuka remwa tsena kabla yabo remwa na krizi ya Kenneth na alhamdulillah harma ensia hatu kweli harma ulimengu kamil kabati mahaleka ao letumo kaljasa ntini bahata ngabo ntiku rizijuao sonti pia ya ukaya wandu wanisomea wameao shahula wale na wao wanduikao wakana maisha bora alhamdulillah heze busara zaho heze tartibu zaho ho uongozi wa haho harma ensia hatu garjo subutira ukaya kabati shakosa harma mahawabira ya huyo ngarnikao tamaye damno harma ujao kweli karna ujua riharai ya ukaya baadhi ya hatu wakatranzo mwenje katsuhunda karna ujua riharai zonde za kweli shangar aminio wakangar dirza mbeba ya ukaya wera iswa mwenje ukaujauri unishe mwenje tsiwo mwenje wa sonele kibahi sha mwenje harma litoifa la Komor ya unge katsina harara hata chuko yonts ya ukale swala linu ngaljohunda shawiri hamuda wa haraka kwezi mtukufu johanza tena haniaba ho wandu walo anupia rufereshe ne makalima wa yamba juzi haruma ya hutuba uveha mhono wa nyumeni haruma wa Komoro tipia bana haruma hutuba hiyo ujionesa ya jeheli wa hadisa rango mwando arenga yezi rangu 1999 besho ika ririma hiyo ya ukaya we ustehi demokrasi kabisa ukaba nunga bonti besho anga zamba ukangizo na demokrasi no kaiti shawandu kwa tujwa zamba wala kwa tuzamba ukajuzi tena mtukufu rais besho kanga wandu wafaze roho yokana ushida rwane nizo ujione sa ukaya leo umahaunu 2021 kupara wana wasiasa wa Komoro ntipia waje rikensi rangalie ye masuale kao ndo ya ritabishao hau ya jom kinisheke nga ritabishao iliri ya hundrie bazima nzia za ubira ritilinde hata mtua mweze heze voti ngeri jenizo halafu wadoaja doamba kajabira jau huwata harangwa ba shamuna jeleke bara kwa jafta zeroho wantipia mananga bobalu ya maneno kao riaishia ya ukaya ariensi ya hatu keja shida ya pwangayo haruma wakati unu wakati kao narambiwa yensi ya shinda ya pwangayo haruma 2020 wakati hiyo wade unuare mahala ntipia ngar aminio sisi Komoro uka simengoni mozenti wa shinda wa wana sur le plan économique no wade unu na torenga mfano ukaya kabaja para mapesa mahala ili ya mafonctionnaire watotalize miezi 12 ya uliwa mishahara hao vatina hata mbata bituka yote na ajotimizi kwezi mheshimiwa rais ya ujadidi nguya huve unono msindifu ili izwekao ndizo raishilia na pari mahajuz esepad zinjienziani usauti ya wandu hazini wazifanyao ngaronoze alama ya ukaya namna mashababi wahafiliha wanzo hazi
barnamaji inu ngejonja nzani iwanike hazi hamara asatena mwaha mwema wa kheri na baraka uhahuju na wene fami yaho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba menji bwana waziri. Bumwahimenza banunga si Beti Salam. Jukari po tombe nge wanro hazi wa Beti Salam kwa jarenga ishabashinu. Wabeshea mhu wa daula umaha mwema wa kheri. Donc idara ya hazi ujumbe la rais wa wakili Abdullah Yahya, conseiller Abdullah Yahya ya warongole husoni mwemhu wa daula shangu jo stahamili la kanzima ritawele jua tijo alila la mawani local visa kune Abdullah Yahya tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. Kwezi mtukufu Raisi wa daula ya Komor, rombao Mwenyezi Mungu ya huwafikishe harmazi azma ikawa ndo wazirenga rawero wanashama ontipia watukufu wanashama wa serikali ya Komor, mtukufu bibi guverneri, rombao Mwenyezi Mungu huwafikishe ndawe na wananyiho maguverneri pia harumaizi si wazahanyi, watukufu mamudir na masekreter na wandu mazamane ikawa ndo mahudhuria harumai shughuli ino nyonsi pia. Kwezi haina mrikao nguridungo haruma shughuli ino. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. He ismu ya hoa nama وهل داهو لجنب رئيسي وهي دولة الإمام عثمان غزال حفظه الله ورعاه، هم لاهو وماها وزهزي لننشرين رنجية هخيري هرماهم ماها وزهزي لنشرين نموجا dona himabanu haurengesha bahashinu hawomba Mungu nitekeleze wa uaminifu wa hoa nama ikawa ni wakili nitekeleze umhono wa mwaha wantosa na bushra njema hao maharendao nane maharendao osoni mwa raisi wa daula al-Imam Ghazal Uthman hafidhakallah. Amin amin. Haizo usiku wa leo, usiku wa ukasonti pia haina mndu yajifikirie homa harabira mndu yafikiri omwa harendora njie yafanya njema yaombe Mwenyezi Mungu yarzidishe harumaze njema yarindambi yastaghfiru yaombe Mwenyezi Mungu yamwafikisha harumaze njema. Abenge he ismu ya hoa nama makonseye wa hoda honi haraisi wa daula artekelezao mhono wa mwaha wa nyumeni mhono ikawa ngarombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya huwafikishe raisi wa daula ulihondeze azma muhimu wazitanziani ranzi hale
wenda o na usitekeleza hambavi karomba Mwenyezi Mungu azima hizo hata wakati kao ndo habili wa 2030 Mwenyezi Mungu ajeleza azma wazitia Mwenyezi Mungu huwafikisha hizo atauziwasulishe yabo ekatambehe namna hiyo garjuwao ka rais wa daula ekahartunguwa sonti pia rikebavuni mwahe yabo haina ngao ya johipua garomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gasihodiwoni mwaho ekahamba wala dhalina arambe amin. Haizo watukufu garombea wa Komori tena riwaombeye umakinifu na omba Mwenyezi Mungu sonti pia rijuo kaya ngari hawao rinjia harma mahawanyimeni abengi yao hoa Komori wanti pia katamba hoa Komori wanti pia abondo wa Komori pia rijuo kaya ndensi ya hatu rijuo kaya ni idaya para ngarjo waswidi ngabo ijo henda hadua ngabo ijo henda hazitendo narkirawi kazeki furijuka indensi hatu sonti pia karna ujua ushindana babahane karibu mimi abenge karomba Mwenyezi Mungu yawafikishe rais wa daula Mwenyezi Mungu amnike andani umakinifu na biswara njema Mwenyezi Mungu amwafikishe hata wasudishe ensi hatu ombabahane kao ndora azmia sonti pia Mwenyezi Mungu wasudishe watukufu ntinakau leta shaha ukazo mdongo wa hangu amjonisa hadithi nzima ya Mtume sallallahu alaihi wasallama katihaji liwani mdaka enda safara ajahu mwambia ukaya ni usuye mwambia ukala taghdab yani utihausiu hamwambia ukaya ni usuye tena hamwambia ukala taghdab utihausiu hamwambia ukani usuye tena mwambia kala tauba hafasiri ya ukamro msafara haumru anza afanya ndongo kage na usiu au kana ujuezi afanya. Shukran marabani. Abdullah Yahya, conseiller aux affaires religieuses auprès du président de la République. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa madarasa mahdaindu shukran Mwenyezi Mungu wa rahmatullahi mahajana Mwenyezi Mungu ajandalo na muatara jahndani bani haruma ya kawaida yenu ya ukaya omahajimeni wanrafa hizo taratibu za ubushiana mahamwema ujori bela kheri kamgabezi ngumgwa hivenza emeriti ya he daula akao dani hansiba wengine tende wabushia mhono wa mahamwema sala kuli hali ni wandu mlofu ngwami rifanya uzahazi zinu hazi zamana rankiwa ni Mwenyezi Mungu ni daula ukarona libanu rambia ni ukaya mahamwema wa kheri kama benzi iyo ilazimu wange abo alhamdulillah ngam feresheo wandu atende bana wakarongoa ukaya wambaze ngo pia bangabo kabatiza ukamule kandi mahamwema ujori beli ya amani uribele kheri kama benzi Mwenyezi Mungu ajalie izorfanyao ikinga rfanyao hasab Mwenyezi Mungu neti Mwenyezi Mungu ajalie horo habanu ruhunde wana wa khairu ajore ngazi plasi zinu wareshele hawema kama benzi abongo ngamra sahunda kabuli konse Yahya halele manahi Abdullah daja kaurungo ban wono hada zabala ga jarungo hakke manahi Abdullah da kaurungo najale ne bayori hunde sunsipe kama benzi bikena wana wajo kaya
hamade hili wakumorambia ukakairi wona ndo hana hundwa ndo hizo ndizo romba usipiye kamga beti ya watu kufu bese necheleze ngonzima namne dawla hatuliwa haba hai kazi dawla pia mahalani ngabo zenye faume ngabo za dawla boka raisi wakawaziri wa handa au waka vice president haini warunga wane tartibu ya hao heli waendeleao na ubadili na usenohe sisi mga hibenza wo rajara aisho utawalifu wa he mfaransa oro habor renge ze namna za haheli akwende se dawla sha mheshimiwa Swalih Mungu namrehemu haja hatoa haihansi vice president mwezi kumrehemu hada sanali wako hafariki hadzihojuzi andwaro habo tena waja harme premier ministre hamade helu azungwa kufanya hatarkar mwela tartibu ya ukat premier ministre ya lawe haruma ya majorite ya he assemblée biko pia zango hizo ala furija tena furija badili rohabo rija haruma riasa na ma vice president timzima shawaka wararu vyanza wakiwane ngema uri waswili rija baha rija haruma regime ambao presidentiel dim presidentiel yabo zidhamana ngizona raisi yabo ne gouvernement kamili na ne kabine wengi yabo elimu mkuu ya lazima disomea bahaini dokabo kamfanya hazi wajima kubobira hakere regime ngio presidentiel yabo ema waziri nganya hamazi amdiza hangu direct ema conseiller nganya hamazi amdiza hangu bangabo kamtsanganye mfanyazi wajima kobobira ngelazimu shanga amin amadi zangu banu kaya izo rashinda rafanya Mwenyezi Mungu arjali yarafanya tajemunda baha Mwenyezi Mungu jo wasulisha khairi kamga benze rizitimizi rirohebanu uritinze wakumori toma shade kinyume wafurahishe rohebanu ikemfano harmanda bikauka banu kamwa benze na juhuja afanye njimani ebenge yabo msaidie ngajanlia kajahana ulime hapo shoni yetsamba izafikiri nge yoshili hanyi wasaya akamba banu hafaze roho wa faimatwe ne minja josubuti nzambe no hazambe sao langena karapasi bangenya na haki uka ekari mata kama sulisha shana mjo usaidia jeli wansaidia akamsaidia wansaidia 2016 sha mjo libangema banesha tsonga msada nifanyao basi amjo usaidia bo msaidia na beukaya yabo kulillah thumma dharhum fi khawdhin alabun ka wandu ambao diktaturi habaha wa wando kati na rengebezi hamvu la mwamba upuchu shami mtamba puchu si warenge wa kama waziri wangu si warenge wa kama waziri wangu gamwajua Mwenyezi Mungu ajangu una Mungu wa yabo ngelewe inurto jarfanya voti gamjazi hunda zibini na ino mwezi mjoka haza ikeledo balo diktaturi na rente zitendwa hakanembu kufasilizwa nzao saidi ya zamba bandolo ngo mahala kuja josubutu ambe kayanga bo dictature kuja josubutu zambe si mikro alati hata Facebook kuja josubutu zambe na renti hizo ambao cha ele hoja na rtokaya ukati na rengezi hamvu mdunga na me hata mahamine mahamitanu kabaja ka dictature shabaha bomtsoha ruma banu ngabo dictature bogo pande wona arkimakin aka wakomori ngwalindao resultat ngwalindao marunda mingam amini ya ukaya wakomori wokwa khini changwa una neema boko garde positive okodore makoti alo para changwa amini ukazonga skiri ukaya lewe amani loniyo ne apes marloniyo garele wao ka wakomori kabati mbujoshinda ende ya warumbi haka ngwaona ukaya zendongo ngazendele yao yabo ibaliri rejei yaka lewene ro komori wa aminimu ni mrenda harmwe hazia hahe dokarfa shauri hata zi la aminifu zidi au ka ya la mahtaji ya hao gajoshinda njinzeni haraka
wange rijaban mahutajuga jakamenji dezenzia no mwenje zenzia alhamdulillah ubanje wa moda jiri ushanga romba Mungu bani na haba juze karitole juna di Fatiha yeze ngwa fikishe na ito la haelewa ukabalanga transisivula akangonuka jakante place ma directeur shahaje place ma ministre ala haelewa akakenda ma transition d'ailleurs ngina haki ko place nje ni kamdu wenga muto la kabu ko dare jarme place shabo bujuna idi shele ya babu ngaona mramba obligation de résultat chaque matin baston tipia garto kodingo maho rishinder wasulishe zanzimaizo ezadunga bo de suha ezadunga bo de ukawana hatu onde hazwafanya upande wanga sonziani garto ndo wakati wafanye bila shabahandu kaya mahamwema wa khair mwambieni ukaya ekabine ne gouvernement na mkeba zima amweshele zundongo na parzam wakonga zidungana na wakati sija wakati tsamba ekabine ni de laboratoire abojido mfikiriu mtuweze fikira wa he gouvernement walao dwazi taunziani basaba hazingi yo haba hahelini wiyo wengega mjoweza jiri za shikomori za tonga mtoshida maonana wengega tanzara nzile wewe ma conseiller ma ministre mfanya hazi wazima noshi de rasulishe za manazima mone circonstance ukagasi 2021 banwa wa hado randisao yodo mandoni awado randisao regeti johanza rengemi hadi hiyo nyezi mgwa janle shinderi wasilishe mwana wako sa Yahya Abdullah habanungo baranga mushirizo nogo muhimu yefundi nabo mtume sallallahu alaihi wasallam hatwa wakaishe liziza abadoka yuti hikma kama yasha Mwenyezi Mungu hankandu pia hikma shadu waishe liziza habarwa mushirizo ni banogo muhimu halisi yauka siwa nadamu yabo hokarfanya nogo tundizo yono woko yohumkiniha innahu kana dhaluman jahula ngamunauza jiri mwanadamu akaubia za kaida tende harume dunia kamili ngamunauza jiri mwisheza jiri jana kahapara mnda bakafanya haraka ubadilize nogo zila ndo hunda zevote bagabale wena mtafadhali kalewe karisomo yonga rengao kibinadamu shana relewa ka sonti pia swanda na si sawa na marinka alhikma ngo hibenza ilmu ngabalwe visite na kadha na kadha si sawa binadamu ya ukaya lewe inua katingo wewe wahufanya nogo ya tulazimu uka entinku ya ritendea ngo fanya vote wa bena rawaze ama komori la bena rawaze bage basi sawa cha narjo wakati likubalika banu lifanya nongo icho ndiyo akayo de ikhtilafi hat nezinya banza saya doka ekasi silifanya nongo koyoti ndiyo si ubadili yode bana Mwenyezi Mungu abokaya hari tukuza waqad karramna bani adama hari tukiza swanadamu wa hamalnao fil bari wal bahri hujumezi nuzilo wodsino barini au kasisi si ujo kaleo fanya nongo tindio mdu haibadili abo pandeo watoka complex hako wakayo kibinadamu yabodo kaba ba hasonti pia na rishawiriane leo nema conseiller na mshawiri ma ministre ma ministre mshawiri ma conseiller nitimizi kwezo watukufu na mbeukaya haziri fanyao ngabo za micro ngabo za Facebook ngabo za redes sociaux shay kalima ya kiarabu ya laisa al-khabar kal a'yan ila sirin ku yakawoni sa utukufu wa manda mama de baba ya wale ho kam ke sur le terrain danyino wa Komori tijanza reje yendo hiyo sabe kam ngobe SMS hawaya ba message hawaba Facebook c'est nécessaire chaque datosha chaque la dimule wenu njinkize taratibu za kukaya sur le terrain mkeda nyi maraya mwatulize mwamakinishe Britana mwishilie izo ambao za tukiri ikemsomo wa hatu libadili izo kweli ngeda ho mjini ngudungwa hazi visa kadha kadha iyo ya di saranziso sankezi kina vizia mwishile Bekale mnugu rote do mjini ba kujoswa mba hazi kujoswa visa hakujoswa bursu boku na dipare daiho
wengele wenu kayale orke sur le terrain relezwa komori wa makinishe na kewazima yabo kobobera tibizi kweza tukufuruma bie ngaraba unongoza siasa za opozana pouvoir ma opozati mijuzi tirongoa bawanjibu shakina ukiri bomsaidie bujai akwandu aunga mkontoma jisini mkabazima mwende harumarogo za tabu mkabazima kina ukirike kumnongoni abalezi ngwamba zilati mpimu yaweka kujazifanya yo khatwari hakawazungu hamba yolashte wa warabu hamba wo unafiki leo ma opoza politique nimbajo na mbushonode changara kansoma jilisini rikansoma ulidani rikabano mazan ngo za hatu za mkonsi basi yo namna kana mwa sensibiliser mwambie ka hokariki wazima yentinu kabati mndu yatungua kama ndo livohamala fulani Mwenyezi Mungu akaobeho wandu ihoya nzao heli akahanza basi baada la kasiwa komori rekaranda rekagarjanza lazima tsanganyihe ho unroa hensi hatu wenge wakoza ngona utungu yo ukiri swala damu cha Mwenyezi Mungu ajalia ukagasina taratibu za uhundana itsode za siasa za taratibu hizo hautulivu lazima waelezane ndalezane ukazambwa gamzilejei leo 2021 abor saza mahamili neze voti dokauja 2024 ubenge ukarkenti aba harimzia mro yehuzia rahajasiha ukanti aba haritwali zakatirafanya rikubaliane kakoni kazdakiri arjo kafanyaje hata ndo akati ya lazimu sharti himato wakati hiyo orwaja disorema hiyo omwiswaji wa jarumaze voti wadwa minye makesu hao wadwa beze voti zihibwa tileli bage ihaziyo nganyiyo bwa kumori nganyiyo nyoti pia rwandwa he kabine rwandwa he serikali ya ukarshidewa sweleka mgabeze amara saya mahamwema wa khairi wa hanyu ni za famiza hanyu unono na maisha mema na mkubazi makhiri kama mgabeze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons ce lundi une série de 3 présentations de vœux. namna ikawa ngomona makatano na muda mshashano ya muhe daula mjojarenge mhono wa mwaha ya he mahkama nyango ngaronao muftura muftul akbar evan ngaronao mabukamba vanu batonie Mohamed Abdul Wahab Bajaungi vanu واحد برز المحكمة جو وزير المحكمة هو الماجسترا وانت حضوري رمل له لابد السلامة وبهذه يومها وهاو سلمان هو دولة ودمشاشي وجوا سوكي Manguda hono bet salama ngarindi yao Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général de la Cour suprême, Son Éminence le Moufti de la République, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les juges et les avocats auprès du tribunal de Moroni,
Mesdames et messieurs les conseillers, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à Beti Salam. Bienvenue à Beti Salam pour cette cérémonie de présentation des vœux des magistrats et des avocats de notre pays. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي حسد وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واحفظ ولي أمرنا ووفقه للعمل ما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. J'invite donc le président de la Cour suprême, M. Sheikh Sadi, à venir au nom de l'assistance présenter les vœux au chef de l'État. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de cabinet chargé de la Défense, Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les magistrats des cours et tribunaux, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats près la Cour d'appel de Moroni, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président, à l'occasion du Nouvel An, il m'est agréable de vous présenter à vous et à votre honorable famille, au nom de tous les magistrats, du personnel de la justice, des avocats issus des différents barreaux régionaux et en mon nom personnel, mes vœux sincères de santé, de bonheur et de réussite dans votre volonté inébranlable de conduire notre pays dans la paix et la stabilité des institutions républicaines, le bien-être et la cohésion sociale. Monsieur le Président, honorable assistance, au terme de l'article 96 de la Constitution de l'Union des Comores, adopté le 30 juillet 2018, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Union en matière judiciaire, administrative, constitutionnelle, électorale et des comptes. Ces nouvelles compétences qui élargissent le champ d'action traditionnel de la Cour ont permis à notre institution, et suite à l'adoption de la nouvelle loi fondamentale, d'organiser les élections législatives et communales, respectivement en janvier et en août 2020. En étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale indépendante, avec le concours des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des divers scrutins. L'année 2020 Saidi Rais watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handani Saidi Rais garhombele yawo mwahamwema muhara wandi saunu ubirilie emasi wanro ekiada yaha Mwenyezi Mungu usaidie utumizi ze proje ikando wazitatiani
Mwenyezi Mungu aunike taufiki na amani ya hensi ushinde utumizi za proje za Havase emasi. Saidi Rais, idara ifta ya leo sana aungar sanao ribadili mwendo ahumilia siasa ya hako hawishangiria hausana wanadamu wake bazima wa bahare siasa kao dowetsena handani risana risanganya maulama wa hens heni rijoka hamba neni rijoka fanya rifanyenda sinao ausaidia amani ya hens. Saidi Rais hamande namnoko hadafu ya hao wakomor wakebatima edari lifta ya leo bandara renga zembawa hema bafu ya henga sija rilo batima, lakin kadhalika nasineze fikra za utia wananya siwanzuani no wa mali nano wa mauro ikawo rihundu nyumba nzuwani na nyumba mali ili idari lifta ike na maprezanta uharmezi simu ikawo hadafu dokare dozungulia ili ritowe fikra za ujitenga isiwa nesiwa onese kasi wandu wazima rifanyazi wazima rihifadhi ya maswa ya hatu na nakhtilafu yonsi mwajalia mheshimiwa kenga wao ya udimboni mwatu harimilia hezo nungo hizo pia jabo kongara zao ridozungulia o maswani reonesa faida ya uzima ne faida ya ukabatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aregera hadi ya usaidie enu wandu waloba zima atakao makafiri. Henu wandu waloba zima Mwenyezi Mungu aregera hadi ya wasaidia atakao makafiri. Riwono ha mukhtasar enkodo ya handani ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akana majana mararu na 15 akamwana na warushihi waandali ya kodo. Mwenyezi Mungu hawanusuru si sababu ya mtume na sababu ya huzima wa hao rijo harma kodo ya Uhud ema sahaba wakazihwi, lakini kwa jakaba zima yonde kodo ya bidi kwa jakaba zima wakhtalifiani ema sahaba na mtumaka hayao, lakini kwa jamwishilia Mwenyezi Mungu hawareme mbuda bafu masahaba mengufukani Mwenyezi Mungu akarudia sisa nusura ya hake ya nusuru mtume yondo hone saka heni wandu wadoba zima Mwenyezi Mungu harengemea hadi ya wanusuru ongo garombo Mungu emasiwa watanabahi rikeba zima ili riunde nusura na Mwenyezi Mungu vahe Mwenyezi Mungu yausaidie utumizi ze nrongowo ikaundo wazalisa ili enziba sawuhe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walafu wakati wahima kalma wahima dawla wasuli bwana rais tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Watukufu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wafanya kawaida ana wakati Raila maha rija maha meni siwona na vanu tubushana maha mwema tutoze fatiha Mwenyezi Mungu awafikie nizoka na khair kama benzi wasuzi fanya maha pia ngwahebenzo mahamu ezajiri za he covid ngatsungo saw kabdiro na nisena rite fatiha sha surtout hususan ndambe kenga fanya awokweza tukufu rolewa na bahayi kati ula tsunana nwadwa he serikali amba gouvernement nando amba cabinet ni administration na directeur aussi awokweza tukufu wala wahe ya si na daula si yo ardhi ilo na wanadamu daula hiyo ni taratibu ya ishi yendeleo ambao eta wange daula hatu hauzi daula zote pia basi bazi kuu ya daula ni fasili ya daula ya administration hiyo ni fasili ya daula aho ngamonaweza jiri hausekite fumar hafadh ze daula boko wajirin kodo wanadamu hawa tawa basabu baki daula lezina sha kabati daula kabati administration nge administration inu de daula nge abo ngona dhamana ku akauda sungala mwasi daula aboze nongozi lo bafuni abo pia odala kumasfa susan do pande wahe wangafanya hazi bakardona na banjoni yabo hizo de message na kaunika wao kana mweshele mkikaribwa emaraya mwasaidie au ka haino anzofanye lazima daula waanike ruhusa hawa ubuleze nzia lazima wafanye wahibenza lamru lo hunanza fanya hazo ngande bonze ujwa henda kangwanza shanga batatibu ko lazima ya hunda ya daula mruhusu hadani doke kaka janko passport kana ujwa henda kaka tuna visa kana ujwa henda wage hiyo ni muhimu ya daula shakwezo watukufu amjoka radhiba endeda au ye kweli ya he daula ndani ya makasande de mahakama da wasizi na mufti maane mavoka walwa mahakama nana lewenu anambao le force de l'ordre okosonti pia sondo azahana kanyuri para ma opeji ma officier de police judiciaire wengibanu hizo mamjalia alhamdulillah yesu bokunga memwinji aka mimi si bordere wahan aka behana me ala retraite chaque ami de le chef wahan mzababa ka jesu le magistrat suprême wangi alhamdulillah yone malbuni shukuri sha mkira au kaya samba kanga bonongo nne boko mi de chef wahan direct mi de chef wahan défense mi de chef wahan mahakama mi de chef wahe idini satite le gamufti ze pouvoir mi de chef wahe diplomatie zorongo nne basi mtudamda majeshi komoro wazugwamba paradox zenraru nuomba kana mfanye mtifanye hata mimi kwa wale mambo shaini wahe mahakama mi de chef shantina tuza kufanya ngina mfahamu babo nganyalo manaku akawa ina mjofanya mide zoma na mimi na ujo mabadika mtifanya unamfanya leo nunyi nyo shinda mfanya hazi ndo kamke maende panga ngabo leo yinu kweli ngabishefwa wakati ndo kana bezu shai hazi hanyunga mjoha nami ini mara muifikiri muitenziani namna ukamka huria harmazi hazimfanya Ibonge nyinyi deke denreda ya heda ya bopande huo lazima haini mru ya msaidie ni jinde wasi samdo kanadi zingaresha bashi ni fereshe imanama Muhammad Abdul Wahab kwa dhamana za hebatuni ankiwazo ni manama mziba
numwe dua mezi mwa wafike jokana khairika mwa benze ya shinde wasilishe dhamana hii sha monsieur Batonier e kangoro maruze mbuda tsinde na ushele a Batonier dori marubu da bange tafadhal a katujoka wale maruze mbuda mitsi de kina tanga mufereshe nimwambeni ukaya ngarjula nao ranzo katina ka commandant de la FCD ngarjula nao ranzo katina ka chef d'état major ngarjula nao ranzie handani nonomba azali haude msijua wako tsamba mi de chef wa hana mingamshukuria na mnaradunga na rakaufanya hazataje mda hai ngea mumbuka zilana zilisome ridungane hawema ni mrafanya zai ni mraunde eshauri ladhimu lishinde wasulishe ziazma lilino za hensi yenu ya ukanga nderu wasulishe marambao emergence hoti hule emergence ondo kaya ngasar matabu rende harmaundu kamezi ngwabeti ngajalia zizinji na makuganywenji warambi ya ukanganya harumenti yenjema bahina mkazani ngabo mahakama nganya dhamana kuu nganya dhamana ni hujuhanami kwamba formo na fo ni formo ni namna mbakopa gaza nungo ye fo de zihari haria hali shamno ni sake kamda bala dosi haja ye formo ngiombi nyitolatsa nikamwangalia ifo abondo kambuka na uta neglige formo etatibu ze ngalamuzi wonehe yawa ndolo wonze hata dokauja hono jambe ke mahakama kwa fanya upatufanya changwa ishi yao ka ayonti ya mahakama au tinti ya mahakama hususa baha kwa Facebook na rezo wengine manakaba hainu la mshibalua baha ngo muhimu hana jana au kahale mruhuja haono gehendeza haba haranzi hoja hunu na gomru ya ambini ukakweli nga mdo harumanti ya mahakama na tia mahakama yoti ntibo kukaba ngon bia kayiti ntiba tujita shayoti bokwe ketabu jiri yo swari fula ena mnalazi mngela emergence right Tanzania renda Faransa rapare dunia kamili wa haja ne mnamba kaga stayari ni toe kadha balela de moja ananya sonzwani amba hujue moja kwa jua nende ndibafu la de moja kwela dope mapesa shaye moja ya saya ndibafu doka erije aurtije yera hijaga mjori nkaze taratibu za ufanya haza ukamna urikatabu za ufanya haza basi hiyo ya administration kwa unedhomena hiyo shanile mjo watunda mjoka yemru yaenda harwa minister fulani yakauta hanungu fulani ya labonze hadunguze nze za lazima ele ohambi ilo amikiwa za lazima wajankiwa lazima wange yohazi mitukufu romba Mungu kayale wenu urjifahari hiyo kama benze orifanye wasulishe ngamonawe za jiri na renzi covid shammoneza jiri za ntuzina armaze tabyambi jiri omiji ulamsomorinki wao Yesu alango ya hawa master yengu adorifanya ezi inu zikaujiri hale gaza kaujiri hana haunga jiri uhaba hai ni taratibu lazima hunde shawiri kazi kaujiri hale gaza kaujiri hana basi bana afanye sijiri haweka bahado sijiriu rele wao kale wenu ya dunia ngebadili hawa msikitifu leo wanawa unaza telefoni ngwa unauze tabiambi sijiro mahala nipi na kuna shule mzii akaka na ubule telefoni da honi shamwe ndo bonzi ende hangalia basi abaza jiraba hainu hoka zidungana no wakata usikitifu lazima relewa shala bima rumni shawi abashawiri tina mufti wede wa handani akabanga zumalezi na zumalezi gemrada hukumu na unaoma ngahula umahodari mtoda wa mkushe tu habati juha mubasa pulanza nisizilo ndo hapo mtu sobi abantu docteur baraba shakawe mtufunga apula desa bangela mahakama wo ngwa guérisser chari vaut mieux prévenir que guérir d'abord prévention dawe c'est dans le mufti et prévention dawe c'est dans le mufti ka enema hedini
amsubutina ambe hamdo subutina ambe mwenye kuzo Afrika ekanga bandedi ni ya wafai ekangizo timbila undaro ngasimego mwaza tifu akamjuar zalo banuri hunduga wakolo wakabana na binyini ndwaji na fabyambizi ndwaji alhamdulillah ya dini watanganya nondo mila nansi wadafiye dini baki hata wawende zao gadamda tabata mwana ukazi tabwa mfuzi mdaba habo istiqlal abodo kala wayinu wandu dini lazima rimsajien au kanga bosajir kabati nongo batao kanga botungeza mizo shele ando kaya rikao somar male palashi rikaharu masalinzi mawanawashi na naume wakati bazima onashengwa koti huno na mekanti unurisongwa bazima kabati mdojo subutako mema na bshaba na borka ukanti bati yari soma bala haro sane basa penza honze la fanyimba hazaha wakati bado tumdunga renderi msaidia na ula msaidia ndabu wakati la release mafrapa ya hele mafedese rengezi lupia tutakanga msaidia yao shabala mitele wakabala hakawaribale ndarambe ukaya doso mesa sa angale namna hunde maisha hapo ila msongo muhura kaunikiwa ndwao haba hakati badilia kanabdo reje rikeuza ni 60,50 shala zimabaranga le tartibu ka ezabi meniza haja doshita za adapte nori bakine neema ya hemalezi ya karmeti ya tonge mahakama wakana hazin chashi au kaya emalezi ya kaya aziyomze mufta mara kadrinje nziani uzamba yabo ujaza khair leo ndio arifa ngendo kenzi harumaye masiwa yoma raru hao yomane mwaja ala na nyaswa maore ubati manasi hedini oje harumazi daira suonana mufti yaukan kontrola nao opande woke tunje harume siasa adosh dar kibazima rangalia la Malaysia hatu hakaza ngo pia kazi na huja kai Malaysia kayati wakati ula mweleza jirunuma ondwararu wari tawa basi kama mtu mzima wako wa dini sina mufti kuna mdahebu ewasaya wa siasa Said Hassan kuna mdahebu ewasamdo milanasi Abdulrahman Safai ani zila kanonraru ani zila neema ndaru za karmeti za kawede science basi hale ni mdwaka ukaru upande wahe wetanganyiha he faida ya he sango masu wajao nyokala mu mufti ba arimsamehu shao kataloka na mzigo ukagasa darifta na dini yana tsanganya wake ukutuzi yemkandaho katapotezwa hacha izajirije amna milana si izajirije aka nyine matanganya ntinu hale emkolo yakawanda kabazima ngebanu izajirije ukale wenu ngabwana nyasi wa juhamba kangwanga kutuwe ikegwa jarongozi bwana zila taratibu za kukabazima wanje ulamsomo amzijwa nami wala nabula mshay min al-khawf ulamsomo rakamlikia wanje lazima risomeze ngozila rione namna ushtariketi bonge ya hazima ya wairenga ukaya leo darifta ikena structure harmazi siwa ngari salueo na uhambia ukaya ngasta yari riko akompanye nwe hazi ya haho ya Malaysia hatu ya shidendele haka hiyo ndio tsonga yenzi hatu ishidendele kama zimbabwe wange Muhammad Makhir kama benzi lazima jala mwanuri bile khairi na baraka ngwajale nyotsi pia ni ahli sahaji mkiharu Makhir na baraka kama benzi wono yana bakari nzibari mndongo hako so ifeda na bia bahai wange abo ngalizi yao na omba Mungu mahaunu mahaniro na dibanu kama benzi amuona rehema na unono bishinde rijifahari hauri shukuru ya Mungu izo nafanya harma omaha wa 2020 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.